Okay, ito na. Ating finals, game 2. Saglit. Upo tayo ng maayos. Yuko kayo konti para makita natin. Jump ball between Arevalo. Number 16. Unang bola, mapupunta kay Turingan. Turingan ka na, pasa naman nun. Pasok yan, Taray. Number 23. Ito na, Aguilar. Aguilar may hawak ng bola, pass to Salen. Salen na atake na agad. Same ball. Salen rebounding. Pinasa kay Aguilar. Nagaw, ito na naman si Turingan. Rarachada Turingan. Easy 2. Ito na, Aguilar, number 17. Pass to Salen. Pass to Riga. Riga, perimeter shot, no good. Rebound number 29. Number 29, pass to number 09. Pass to number 6, Turingan. Turingan, pass to Rebelo, kaso nakakaw. Ito na si Doc. Napunta kay Salen. Salen, nasa kanya pa rin. Salen! Kanta na mga ganoon! Para ng Geniel. Arevalo. Alive ball guard. Pass to Jesus. Pass to Turingan. Here's Turingan. Naghanap ng papasahan. 10 seconds to shoot. Turingan. Turingan. Pasa sa ilalim. Wala. Rebound. Mapupunta kanino. Asa na bola ko ang buko. Napunta kay jump ball. Araw. Wala lang. Green. Score natin, 4-2. Ano Dok, kaya? In favor of White. Jer, kumpilin si tita mo. Aguilar, number 17. Inasa. Riga. Natapasan naman nun. Pasok yan. Pinasabit si Arevalo. Here's Turingan. Dribbling the ball. Turingan. Pinasa kay traveling violation. Oras natin, 7 minutes and 54 seconds. Salen, pass to Riga. Ganda pass sa ilalim. Kita ba yun? Pinag-practice talaga. Ay, ano ba score? Sport. Turingan. Si Turingan naman daw ang atake. Turingan! Inaboard. Here's number 17. Aguilar. Pass to Salen. Foul rep. Number 29. Number 29. First personal foul, first team foul. Aguilar. 10 seconds to shoot. Pinasa ka number 16, sisipat sa labas, no good. There's Turingan. Turingan number 6. Pass sa gilid. Tumirada, wala. Rebound na punta kanino. Aguilar, pass to Salen. Ito na Salen, tumatakbo. Salen, umangga, pasok yan. Tingaan sa mama. Erna, Turingan babawi. Turingan, wala. Rebound ni Riga. Pass to Salen. Ito naman si Salen, nakatahan naman. Salen, pasok na naman. Score natin, 6-10 in favor of lamang ang may alam. Jesus, pass to Turingan. Pinasa sa ilalim. Wala. Napunta kay Salen.
Here's Salen. Titira sa malayo. Wala. Rebound. Arevalo. Pass to Turingan. Eto na Turingan. Babawi si Turingan. Wala. Rebound na pupunta saan? Bola ng green. Oras natin 5 minutes and 84. Yung mga nasa line ko. Eto na Salen. Outlet pass. Dok. Crossover move. Kaso na laglag. Wala, napunta kanina ang bola, nakay number 16. Pass to Aguilar, pass to Riga. Riga, umatake, pinasa sa kalaban. Napunta tayo Turingan, 2 versus 1. Turingan, crossover, ganda namang galaw nun. Parang ako lang. Salen, outlet pass na naman. Bola na White. Sige, isang possession pa yan. Isang possession pa yan. Isang pa. Good. Here's Turingan. Turingan. Pinasa kay Jesus. Sisipan sa tres. No good. Ito na naman si Salen. Salen. Aatake. Salen. Kalarong bali. Mandatory substitution po tayo. Palit. Score natin, 8-12. Eto na, idol ko, Jacob Bupa. White ball. Wala na White. Shout out kay We. Ice cream. Kay Palelong Sarmiento. Palelong. Ariel Gala. Gala. Eto na. Milyones. Bilyones, paso pagdaanan. Paso sa len. Wala. Rebound. Eto na. Idol Bupa. Bupa, outlet pass. Takuha ni kay Jason. Kuya Jason. Same ball. Score natin, 8-12. Shout out kay Herms. Boy, may balita ako sa'yo. May nagkwenta na naman si Boris ah. Namaklaan naman daw. Pascual. Pinasa kay Bupa. Pinasa sa ilalim. Wala. Rebound na pupunta kay Cons. Ito na Bilyones. Bilyones pinalibag. Nakakuha ni Pascual. Ito na si Pascual. Pascual. Atake. Pascual. Pinasa kay Ibib. Ibib. Nilayo. Sumipat. Barilin mo! Ito na. Monting Junior. Pagdaanan. Pagdaanan. Yung score sa Pasto, Consi. Sa green. Consi. Lopez shot. Pasok yan. Ilan ba yung score? 10-15. 10. Ito na. Nakagaw. Ito naman. Tatay Monting Junior. Pasok yan. If, dribbling the ball. 3 minutes and 34. If, pinasa sa gilid. Tumirada ng tres. Wala. Iba na puputay. Kasi Pasto. Kasalanan talaga ng referee, tumama. Wala na. Well, Lugaw! ito na, pagdanganan. Pagdanganan, pass to Marcos. Back to pagdanganan. Pagdanganan, binili kay Marcos. Bang bang! Parang 30-30 Pasok lang. yan. Ilista mo na. Piso-piso lang. Ibib. Ito na, Ibib. Ibib, babawi. Pasok din. Score natin, 17-14. Here's pagdanganan. Pagdanganan. Atake, pagdanganan. Pasok din. Pag di kaya ng score. Here's Ibib. Ibib dribbling the ball.
Ib sisipat sa labas. No good. 2 minutes and 34. Pagdanganan. Pagdanganan. Pass to Millones. Millones. Sisipat sa labas. Wala. Rebound na pupunta kay Salen. Salen. Sisipat. No good. Rebound na pupunta kay Pascual. Ito si Pascual hinahabol. Naagawan. Pagdanganan. Pagdanganan. Ginel pa. Wala. Rebound na pupunta number 18. Pass to Ibib. Ito na, Ibib. Pinasa kay Pascual. Basket count. Technical foul number 12. Huwag mong himasin. Disconcerted tayo for shouting, no? One free throw lang tayo. Okay. Technical foul number 12. Tayo, basket. Basket count. And the one free throw. Kanila po. Counted, pero counted. Basketball po ba? Free throw lang. Relax lang. Sa kabila na bola. Mawi mo din yan. Pedro nga, pinigito ng bola. White ball. Oras natin 1 minute and 49. Millones. Pinasa kay Pagdanganan. Pinasa kay Salen. Salen bumangga. Hinahanap si Pagdanganan. 10 seconds to shoot. Millones. Wala. Rebound number 7. Binalibag. Ito na. Nakagaw ni Pagdanganan. Ito na si Pagdanganan. Kay Jason. Pagdanganan. Pasto. Kuwasi. Pasok yan. JR! Napakang nito. Ito na si Pascual. Pascual dribbling the ball. Pinasa kay Ibib sa gitna. Ibib. Sayang. 1 minute and 5 seconds sa ating first quarter. Ito na, Pagdanganan. Pass to Jason. Matik na yan. Ito na si Ibib. Babawi. Ibib. Atake. Ibib. Pasok din. 50 seconds. Score natin 21-20. Ito na si Pagdanganan. Pagdanganan. Babawi. Pagdanganan. Nakagaw ni Pascual. Ito na si Pascual. Pascual nagkakamali. Pascual Nilia. Pasok yan. 39 seconds. Pagdanganan. Pagdanganan. Ganda pass sa ilalim. Same ball. 14 second shot clock. 29 seconds. 14 second shot clock. Consi. Pass to Jason. Pasok na naman. Automatic. Iba talaga pag nakakain ng lugaw. 20 seconds. Bufa. Foul. Bola. Foul rep. Foul number 12. Third team foul. 18 seconds. Diego, go 3 points. Ibib. Ibib. 10 seconds. Ibib na. Gulo ni Jason. Ito na si Pagdanganan. 5 seconds. Basta na lang maririnig. Sayang. Yung shot At niya dyan ni ang Kuya Jason. tatapos ang ating first quarter. Sa score na 22-23 in favor of Rin. Jambol kanina kay ano, kay team. Tsaka kompleto kami. Jambol kay team kanina, di ba? Saglit lang. Hindi, gamit.
Gamit ko na yung 5. Kisi kayo. 14 kami. Papasukin na yung 4. Papasok na yung 4. Tsaka isa. Asan? Nasa yung 5. Nasa yung kuya. Big chan. Kayo isa. Ay, kayo nga ba? Pipili na po. Okay na, okay na. Okay na. Rep, okay na. Okay na. Okay, balik na tayo. Bola ng white. Cruz. Ito na si Cruz. Pinasa. Bang, bang. Pasok yan para kay number 2. Awit ng buhok, takbong pogi. Here's Salen. Salen, outlet pass na naman. Ganda namang spin-off doon. Pinasa kay Rica. Pasok yan. Parang may bala ka pang gayahin ako ah. Gusto pa gumaya? Turingan, pass to number 79. Ah, patay. Excuse me. Spin-off din. Bola ng may-ari. Jason, pass to Salen. Salen. Salen, floater shot is good. Ito na, Turingan. Turingan, babawi sa 3. Galingan mo boss, para di ka mapagalitan. Score natin, deadlock, 27. Salen, babawi. Wala, rebound na pupunta kanino. Here's Turingan. 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 Team. Back to back three. Number 03. 03, ganda namang layat nun. Walang alam. Ito na naman si Turingan naman. Turingan ulit. Turingan. Here's Turingan. Turingan. Binabatayan ni Salen. Turingan. Turingan. Second to shoot. Turingan. Foul. With ball rep. Number 03. First personal foul. First team foul. 14 second shot clock. Number 79. Number 79. 10 seconds to shoot. Turingan. 5 seconds to shoot. Turingan. Shot clock violation. Bola ng green. Content. Number 03. 03 pass to Rica. Rica ng mama. Kaso may foul. Number Siya mismo. 34. hindi, natamaan ng ulo. Ito na. Jason. Pass to. Pinasa ilalim. 03. Wala. Bola ng white. Here's number 79. Coronel pinasa kay Cruz. Pass to Turingan. Turingan. 10 seconds to shoot. Here's Turingan. Pinasa sa gilid. Tumirada na naman. Wala. Rebound na pupunta. Number 17. Grabe naman yan. Ganda ng ngiti. Ah, grabe, takbong ano ah. Napakadaming.
Eto na, Kuya Roger. Napunta kanino, nasa na ang bola? Kay number 16, pass to number 03, binitbitan. Eto na naman, Turingan, nagbababa ng bola. Turingan, crossover move. Turingan yan, na-miss din move. Floater shot, wala. Rebound na pupunta kay number 17. Pinasa kay Cruz. 10 seconds to shoot. Cruz, wala. Rebound na kay number 17. Baka talaga! Turingan, number 6. Tumira, wala. Rebound number 16. Pinasa kay Salen. Ito na naman si Salen. Atake. Trapas kay Rica. Pasok yan. Score natin. 31-34. Baba! Turingan again. Turingan, crossover. Foul. Foul number 12. First personal foul, third team foul. 34, 31. Coronel inbounding the ball past to Cruz. Cruz, umikot. Pinasa kay Coronel. 5 seconds to shoot. Traveling violation. Nagtitinikling ka eh. Bola ng green. Cheers, Jason. Team, Pass to Salen. Umatake. Wakali. Pare. Score natin 34-33 in favor. Players po, layo po tayo sa linya para po makita ang ating court. Orog po tayo. Foul number 11. First personal foul, warning for penalty. Here's Turingan. 10 seconds to shoot. Pinasa sa ilalim. Cruz. Wala. Rebound. Ito na si Salen. Salen, pick pass. Salen, umatake na naman. Salen, pasok na naman. Okay, mandatory substitution po tayo. Change flavor. 35-34 in favor of Rin. Tigas ng mukha mo. Wala ng white. Ito na. Pagtanganan. Nash. Pagtanganan. Pass to Jesus. Jesus. Pinasa kay Marcos. Marcos. Wala. Rebound na punta kay Buka. Ito na si Buka. Naka-estraba. Buka. Wala ng white. Sige lang. Guys, uwi ka na lang. Jesus. Pagdahalan pass to Jesus. Wala. Na-rebound dito. Wala. Nakapunta kami ng bola. Nakapunta kami. Pagdahalan mo mga. Foul. Who's ball right? Number 7. Ay, First personal foul. Penalty. Pagdahanan, unang pagbumuslo. Pasok yan. Deadlock. 5. Pasok pa rin. Painumin ka pa nun. Ito na, number 17. Enzo, wala. Rebound na pupunta kanino. Pagtanganan. Ito naman, pinasa kay Kuya Jason. Kuya Jason! Layup is good. Bagong gupit. Bagong gupit ka? Ito na, Ib. Pinasa na. Agay na naman. Ito na naman tayo. Kuya Jason, hinahabol ni Jacob. Good. Napunta kanino? Kay Arevalo. Arevalo napunta kay Pagtanganan. Pasok yan. 3 minutes and 54. 35.
sa ating second quarter. Ib-ib. Ib-ib, pinasa sa gilid. Number 7, sisipat sa labas. Wala. Asa na bola? Same ball. Score natin 35-40 in favor of white. Imasin mo nga. Ganun lang yung stream. Bang bang! Wala, rebound na pupunta kanino? Kay Jason Marcos. Pinasa kay Jesus. Eto na si Jesus. Jesus. Dribbling the ball. Pinasa kay Marcos. Binalik kay Jesus. Sisipat sa labas. Wala. Rebound na pupunta kay Pagdanganan. Umikot. Wala. Nakanino na bola. Nakaitib. Pass to Aguilar. Aguilar. Pero may foul. Yung foul rep. Number 29. Second personal foul. First team foul. Oras natin. Alas 9 ng gabi. Para kang 24 oras. Baka nagtatanong iba, banarap ng magulang. Unang pagbumuslo. Pasok. Pangalawa. Pasok na din. Ito na pagdanganan. Pinasa kay Jason. Piso-piso, wala na. Rebound ni Jason. Pinalik kay Kuya Jason. Pass na pagdanganan. Pagdanganan. Pagdanganan pa rin. Umapa. Nasa na bola. Ay, Jason, wala pa rin. Ito na. Aguilar, nagmamadali. Napakabilis. Aguilar na bitawan. Ito na, Marcos. Marcos. Kaya yan! Pinasa kay Arevalo. Ganda pasa kay Jacob. Bupa. Pass to Ibib. Ibib. Ganda pasa kay Aguilar. Wala pa rin. Nakita kay Jacob. Bupa pala. Pasok yan. May kasama bang foul? Foul. Number. Paano? 09. Tao. Bonus shot para kay Bupa. Line! Wala. Rebound ni Arevalo. Pass to Pagdanganan. Pagdanganan. Slashing. Foul in a basket. Ayun na, natutulog yan. Foul number 17. First personal foul. Penalty. Wala rin. Rebound na punta kanino. Nasa na bola. Pagdanganan pa rin na bola. Pagdanganan. Nakalusot sa lahat. Wala. Rebound na punta kay Izon. Ay, sino sa shoot? Marcos. Pasok na naman. Piso. Ito na, Bupa babawi. Naka-estaba. Naagaw. Pero naagaw rin pabalik. Here's Ibib. 1 minute and 50. Ibib. Huli ka! Sabi ni Arevalo. Ito na naman. Ganda liyap na balon. Here's number 18. Enzo, pass to Pascual. Pass to Bupa. Tumira ng 3. Wala. Rebound na po tayo pagtanganan. Ito naman tumatakbo. Parang nagja-jogging na sa ovation. Wala. Ibib. 1 minute and 15. Ibib. Nahuli na naman. Nasa na bola. Ibib. Second to shoot. Sayang. 14 nakalagay. Sige ako magsasabi. Kakasado yan sa pagkakumili. Ito na, number 29. Nakapagandang buhok dito.
Okay. 15 seconds to shoot. Number 29, pinasa kay pagkanganan. 10 seconds to shoot. Jesus. 5 seconds to shoot. Nakagaw. Ito na si Ibib mag-isa. Mag-isa ka na naman. Ibib. Pasok yan. 35 seconds. Diretso mo lang oras. Paggaling sa shoot. Paggaling. Number 29. 30 seconds. Pagdanganan. Pagdanganan. Escape back. Wala. Rebound Jesus. Pass to Marcos. Wala rin. 20 seconds. Pagdanganan. May sumabit na foul. Laki ng lamok ah. Foul number 7. 2 shots para kay Pagdanganan. 17 seconds remaining sa ating second quarter. Unang pagbubuslo. Baka may tumawag na. Pasok. Oo nga, 48 pa lang. 48. 10 seconds. Naku, lumabas na bola. 10 seconds remaining. 10 seconds. Pagdanganan, wala. Passer na lang. End of our first half na ng ating third quarter. Pasok, pasok ka. Ito na, Jason. Jason. Naghahanap ng papasahan. Pinasa. Number 1. Rika. Pass to Salen. 10 seconds to shoot. Salen bumangga. Pinasa sa ilalim. Wala. Rebound na po tayo. Ito na si Turingan. Pass to Villones. Ito na Salen. Salen! Foul in a basket. Number 23. Personal foul, first team foul. Bonus shot. Bonus shot, pasok yan. Turingan. 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 Pinasa. Same ball. 11 seconds shot clock. 11 seconds. Pinasa kay Turingan. 10 seconds to shoot. Turingan tumirada. Wala. Rebound ni number 03. Pass to Jason. Jason pinasa kay Salen. Salen! Easy 2 points. Score natin. 46-50. Villones. Perimeter shot. No good. Rebound. Nawala ang bola. Bola ng Green. Here's Salen. Salen, sumalaksak naman. Dalawa na lang ang kalamangan. Ito na naman si Turingan. Papawi sa 3 points. Pasok yan.
Ganda ng bawi. Bakal. Score, 53-48. Ito na si Salen. Salen. Pinasa sa ilalim. Umikot-ikot. Pinasa kay Rika. Foul na basket. Loose ball rep. Basket, 24. Foul number 24. Bawal mo ba? Laki ng year. Wait lang, nak. First, second. First personal foul, second team foul. Rika. Pasok. Talaga. Ito na, Bilyones. Bilyones. Bilyones, pass to Turingan. Here's Turingan. Turingan. And second to shoot. Turingan. Pinasa kay Bilyones. Pinasa sa ilalim. 5 seconds to shoot. Umikot-ikot. Pasok yan. Grabe naman yun. Nakakahilo yun. Salen, umatake na naman. Wala, rebound ni Rika. Pasok yan. Para kay Rika. Bilyones. Bilyones. Binababa ang bola. Bilyones sa atake. Bilyones. Huli ka. Same ball. 70 seconds shot clock. 7 minutes and 29. Sa score na 55-53. Lamang ang kote. Salen! Wala! Rebound na pupunta kay Bilyones. Wala pa rin. Rebound ni Cons. Wala pa rin. Rebound ni Rika. Here's Rika. Pinasa kay Salen. Ito na si Salen. Nahuli na Bilyones. Pero napunta kami ng bola. Bola na puti. Wala pa nagtatay. Bibentek eh. Siya ang pupunta doon eh. 7 minutes and 12. Here's Turingan. Turingan pinasa kay Gatula. Traveling violation. Pinasa kay Reynolds. Jason. Jason pinasa kay Salen. Father and son. Salen. Ito na si Turingan. Turingan babawi. Pinasa kay Salen. Salen, ito na babawi. Salen nakagaw. Ito na number 03. Number 03. 03. Dire-diretso. Same ball. 6 minutes and 37. Score natin 56-55 in favor of Green. Salen, pass to Jason, back to Salen. Salen, umatake. Salen, pasok. Lamang na. 58-55. Turingan. Turingan, double team. Traveling violation. Bola ng Green. Nakikipagpalit ka pa ng mukha, Tira. Jason. Pass to Salen. Pinasa kay Rika. Rika. Pasok yan kahit na atrasan. Eto na, Turingan na naman. Turingan. Turingan. Pinasa kay Ernesto, pass to Turingan. Turingan. Pinasa ulit kay number 23. Number 23. Wala pa rin. Rebound na pupunta kay Consi. Napunta kay Salen. Wala. Huli ka! Symbol. 13 seconds shot up. Nagaw. Bola ng puti. Hinga, hinga. There's number 12. May mano ka. The Mighty Mouse. Pinasa kay number 03.
Nakalusot sa loob. Layup is good. Pasok yan. Grabe naman yun. Ito na naman. Turingan na naman. Turingan. Naghahanap ng papasahan. Pass to Sarmiento. Pass to Villones. Villones. Perimeter shot is good. 57-62. 5 minutes. Ito na naman, Salit. Umatake! Pasok yan! 5 minutes. Mandatory substitution. Pare! Baka naman! Kahit talaga na lang. Kahit talaga na lang. Pag kayo tinagalaro sa Ito na. Cruz. shooter to sa kabila. Cruz. Umatake. Pinasok yung pagdanganan. Pagdanganan. Wala. Rebound na po sa kanino. Bupa. Ito na. Naka-Estraba. Pass to Ibib. Nahilo-hilo. Save ball. Oras natin 4 minutes and 42. Pascual. Pass to Buka. Buka naghahanap ng papasahan. Umatake sa loob. Perimeter shot. Pasok yan para kay Buka. Eto na. 79. Number 79. Pinasa. Coronel. Wala. Rebound napunta kanino. Napunta kay Buka pa rin. Buka. Pass to Enzo. Number 18. Pass to Pascual. Pascual. Pinasa kay Buka sa gilid. Perimeter shot. Wala. Rebound. Number 17. Napunta kanino. Kay Coronel. Pass to number 79. Number 79. Perimeter shot. Wala. Rebound. Napunta kay number 2. Wala pa rin. Rebound ni Pagtanganan. Pasok na. 59-66. Score natin 59-66. Enzo. Pass to Ibib. Ibib. Umatake. Pinasa kay Enzo. Wala. Rebound ni Pagtanganan. Ito na si Pagtanganan. Pagtanganan. Dire-diretso. Pagtanganan. Pass to number 2. Back to Pagtanganan. Speed move. Pasok yan. Parang washing machine. There's number 7. Number 7. Pinasa kay Ibib. Ibib. Wala. Rebound na ako ni Kuya Christian. Kuya Christian. Pass to Pagtanganan. Eto na si Pagtanganan. Atake. Pagtanganan. Tapos kay Cruz. Tapos kay number 2. Pasok yan. Tapos na lang ulit. Eto na si number 2. May timeout na green. Number 2. Pinasa kay number 7. Number 7, pass to Pascual. Pascual, wala. Rebound na kanino. Ibib. Foul. Timeout green. 17 eh. Foul number 17. Timeout. Green. Second person na to. Eric May. Lipat ka boy, pinapalipat eh. Saan mo din lipat? Yun yung ano ko, yung damit. Yung sapatos. Back to the ball game. 2 minutes and 29. 63-66 in favor of Wala namin naglalaro kami malapit sa inyo. Green.
2 shots para kay Ib. Asa na kayo? Wala na kayo. Tapos, wala pa rin. Rebound napunta na kanino. Bupa, binumabumba. Nakuha Manyo. Pass to number 2, Cruz. Pass to pagdanganan. May foul. Tapos foul rep. Number 7. 2 shots. 7 na ano. Nakaraan, 480. Kaya nag-1-3 to, kapag isa na. Wala. Second shot. Pasok yan. Pasok ba dalawa? Isa lang na. Eto na, Ib. Pinasok yung loob. Nakakuha ni Kuya Christian. Pass to Cruz. Eto na si Cruz. Nagpapadali. Cruz. Pinasa kay Manyo. Wala. Rebound na punta kay Manyo pa rin. Manyo. Pinasa kay Cruz. Wala pa rin. Rebound na punta kay Pascual. Pinasa kay Enzo. Pinasa kay Ibib. Eto na si Ibib. Makikipagkarera. Ibib. Pasok yan. 1 minute and 50. Number 79. Cruz. Pinasa kay Pagdanganan. Pass to Cruz. Perimeter shot. Pasok! Bumuka ka pa sa ere. 1 minute and 30. Dalawa ang kalamangan ng green. Ib. Titira sa labas. 71-66. Eto na si Coronel. Pass to Cruz back to Coronel pass to Pagdanganan. Umatake. Nakalusot sa lahat. Ginawang code. 57 seconds. 57 seconds. 871. Number 17. Pass to number 7. Pinasa sa gitna. Ib. Wala. Rebound na pupunta kanino. Ib. Pinasa. Gray ball. Ang tawag ni rep. 38 seconds. Dinay pa. Hindi ko na na-picture pa. Salamat ka. 38 seconds. Pagdanganan. Coronel. Big shot. Coronel. Wala. Rebound ni Bupa. 25 seconds. Nakagaw ni Pagdanganan. Wala. Asa na bola? Nakay Bupa. Rebound ni Cruz naman ang titira. Wala pa rin. 40 seconds. Pagdanganan. Pasok yan! 9 seconds remaining. 9 seconds. Pinalipad ni Jacob sa playground. Pasugib. 5 seconds. Foul. 3 seconds remaining. Miss foul rep. Di pa nalapan eh. Number 2. Pushing foul. 2 shots para kay number 17. Wala ka bahan dyan, meron dito. Wala ang unang pagbubuslo. 3 seconds remaining. 3 segundo. Kaya pala madilim yung kotse nila. Alas na pagbinta ka. Noy, kaya madilim yung generator. Okay. 3 seconds. Nakasakaya.
Yata sa Rusi ni Kuya. 3.7. Hindi, cheerleader ni Janjo yun. Kada may lang sa BS. Yeah. Patay! 3.7 seconds. 3.7 seconds. Makalipit na. 2.1 seconds. Sa fourth quarter yan, tapal na. Patay, titira ito ni Ipin. 2.1 seconds remaining. 2 segundo. Makakatira kaya? And quarter. Aabot pa kaya sa game 3? O tatapusin na ngayong araw. Bilyones. Bilyones. Pasto Turingan. Ito na si Turingan. Pasto Bilyones. Pasto Kuya Jason. Sinipat. Piso-piso. Grabe naman. Baby face. Salen. Nakabuelo. Wala. Riba na punta kanino. Asa na bola? Na kay Rica. Rica titira. Eto na si Turingan. Turingan. Dinidepensahan. Pasto Bilyones. Siya naman daw. Bilyones babawi. Isa na lang ang kalamangan. Eto na si Bupa. Pasto. Salen. Salen. Sumagasa. Salen. Foul. Foul number 24. Foul number 24. First personal foul, first team foul. 2 shots para kay Mano tayo, Noy. Noy! Sila sabi mo mababa may Kaya, umuwi si Ange, bumalik eh. Rebound na pupunta kay Turingan. Eto na, Turingan. Pasto, Bilyones, siya naman daw. Pasok na naman! Deadlock, 76. Salen. Ay, foul. Foul number 12. Blocking foul. Sino kasi ni Raynor? Pwede ni Pata ni Juliet eh. Talaga nito ni Atid mo daw siya, Raynor. Salen. Salen. Pininoy step. Pasok yan. Gabi, ano? Eto na, Turingan nagmamadali. Turingan, Pasto. Konsi, wala. Oh, Chris! Pasto, Salen, Pasto. Number 03, pinalibali. Rebound. Napunta. Eto na, Turingan tuloy. Bilyones. Bilyones, Pasto, Turingan, Pasto, Konsi. Konsi, binawi. Score natin, all 78. Napakagandang laban. Salen. Salen. Wala, rebound ni Turingan. Bola ng puti. Boy. overtime para maganda. Walang pwede. Hey, hawak na. Turingan. Turingan, pass to Bilyones. Bilyones back to Turingan. Pinasa kay Arevalo. Pasok yan! Ang laki naman nun. Arevalo. Hinipin na yan. Salen. Babawi. Wala. Rebound na Arevalo. Pass to Turingan. Ito na nagmamadali. Turingan. Turingan. Pass to Kosi. Kiting Manalili. Grabe yung pasa na yun. King Malus. Salen. Pinasa kay Rica. Rica babawi. Wala. Rebound ni Jason. Pass to Salen. Salen. Sinipat.
Basan mo kami. Score natin, 82-81. Kay Jason. Pinasa kay Billones. Pasok! Palitan. Ito na si Salen. Salen, pinalibali. Same ball. Sabrep. Pasok ang papasok, labasan na, labas. Wala si Guardian eh. Sa Russia. Ay, nakipaglaban pa ata. Wala naglugaw eh. Ibib. Ibib. Nakipaglaban nga sa Pasok para kay Ibib. Ito na, naagaw ni Bupa. Salen, wala. Rebound na punta kay Arevalo. Arevalo, pass to Turingan. Ito na, Turingan. Pass to kay Jason. Pasok! Score natin, 86-83. Ito na. Number 03. Pass to Ibib. Ibib, pass to Bupa. Wala mo muna. Bupa! Wala, rebound ni Turingan. Ito na si Turingan. Tumatakbo, nagpamadali, may lakad. Turingan, bibit! Pasok yan! Nico. Reserve time. Reserve time out. Ibib! Time out! Green. Score natin 88-83 in favor of White. Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum pum pum. Shoutout sa iyo, Julian Lopez. Kumain ka na ba? Nagutom. Back to the ball game. Hindi sa akin bibigay dyan yung buhay, di ba? Ano ba? Di ba? Yung pala. 50 sa kanya. Paano mo kuhanin? Kaya yung bigyan nyo. Number 03, inbound, pass to Salen. Salen bumangga. Pasok yan, may kasama bang foul? Who's foul rep? Foul number 24. Number 24, second personal foul, third team foul. Pagka-shoot pare. O, pasok ka. Pare. Foul rep. Okay, pasok. Bonus shot para kay Salen. Salen. Pasok. Score natin, 88-86. Dalawa. Ito na si Turingan. Tama. Turingan, nagpababa. Turingan. Sumipat sa malayo. Wala. Rebound na pupunta. Na kay Dok, paso Salen. Salen, tumira pa. Pasok yan. Ito na si pagdanganan, pass to Marcos. Marcos, pasok din! Bilis na mo na! Grabe talaga. Salen. 4 minutes and 33. Salen, iniwanan sa labas. Tapos, score natin, 88-90. In favor of White. 4 minutes and 28 sa ating fourth and final quarter. Ito na, pagdanganan. Pagdanganan, naghahanap ng papasahan. Pagdanganan, tinasay Turingan. Turingan, and second to shoot. Turingan, libre-libre. Wala ka lang, napunta nino. Na ay number 03. Dok, pinasa kay Bupa. Ito na si Bupa, naka-Estraba. Bupa, tumira, wala. Rebound
Same ball. Oh. No. Oh, sige, okay ah. Oh. Ib, pass to 0-3. Pinasa sa gilid, number 7, pass to Bupa. Floater shot, no good. Rebound, Salen. Score natin, red up 90. Ganto aganda ang laro. Hindi lumalabang, hindi. Tumira, pasok na naman. 2 points lang pala, 2 points. Sabi ni Rep. He's stepping on the line. Bupa. Naglo ni Turingan, pasok kay Jason. Pinasa kay Pagtangaran. Pasok yan, easily. Score natin, 94-90. There's Bupa. Pass to Salen. Foul. Number 12. Substitution ah. Number 12, third personal foul. Warning for penalty. Umatake. Pinasa. Layup. Pero may sumabit na foul. Who's foul, Rep? Sige, Kyle. Foul number 23. Second personal foul penalty. Kyle, may sasabi. Naman. Second shot. Lamang sila, sila Adi, apat. 94-90. Good. Pagka nakaikot pa. Rebound na punta kanino. Arevalo. Basket. Who's foul, Rep? Foul number 03. Second personal foul, first team foul. Bonus shot. Cons! Hindi na. Wala na daw siya ba? Wala na. Over na. Pasok ang bonus free throw. Ito na, Salen. Pinasa sa gilid, number 03. Foul. Who's foul, Rep? Foul number 6. First personal foul penalty. Okay. 2 shots. Oh. Para kay Doc. Pasok. Second shot. Wala gitya pa. Pagka importante, tawagan mo. Ano naman? Wala. Rebound Turingan. Laki nga mas pag-isip. Buti nga sila. Ganun naman itong Pagdanganan. Pinasa kay Turingan. Turingan libre. Wala. Rebound Arevalo. Alin na wala. Arevalo. Pass to Turingan. Foul. Foul, Rep. Foul number 2. First personal foul. Second team foul. 14 second shot lang. Pagdanganan. 10 seconds to shoot. Marcos pinasa sa gilid. Umikot-ikot. Back to Marcos. 5 seconds to shoot. Turingan tumira sa 3. Pasok yan!
Eto na, number 7. Last 2 minutes. Last 2 minutes! Turingan, foul. Foul rep. Number 7. Third personal foul, third team foul. 1 minute and 53. Ano na kayo? Kanan. And seconds to shoot. Turingan ulit. Wala. Rebound napunta kay Rika. Pass to Salen. Eto na si Salen. Tumatakbo. Salen floater. No good. Anong tawag? Wala. One minute and 31. One minute and 30. Sabrep. Walo lamang. 192. Walo. 1 minute and 30. There's Turingan. Turingan. 10 seconds to shoot. Marcos. Wala. Rebound number 23. Pero may foul. Penalty na. Foul rep. Number 34. First personal foul. Second personal foul. Warning for penalty. Warning. 1 minute and 8 seconds. Dita, may oras pa mga magaling yung misa. Tira lang na yan. Magaling yun. Unang tira, wala. Isa lang. Pwede na isa. Sige, Tim. Suka ka lang dyan, Tim. Ayun! Wala pa rin. Arriba pa rin niya. Wala. 1 minute and 4. Ito na si Salen. Salen. Namamana. Wala pa din. Ito na si Turingan. 50 seconds. Woo! 45 seconds. Ang taas masyado. 44 seconds remaining. 192. Ano yan? Wakit magat. Kaya pa yan, Bo. Crazy McCready yan, Bo. Kaso tak na tinao ni Andy. Eto na. Wala. Rebound. Kay pagtanganan. Pagtanganan. Pass. Tuturingan. 25 seconds. Pagtanganan. Pasok yan. 20 seconds. Wala na po tayong shot clock. Top 4. Wala. 12 seconds. Parang yan na. Okay. Nagogi. All game na tayo at ang ating